पुस चांदोरे सकराइल साउते झारग्राम रेना होनत करे एतहब एना लोक संस्कृति हेप्राव जंगल महल उत्सव वेस्ट बेंगल चिरमंत्री ममता बनर्जी गोड़ोते किछि सेनमा धुरिया झारग्राम रे नवा उत्सव द हुयुक काना। वेस्ट बेंगल पनतरे श्रीराम मंत्री ममता बनर्जी आंदे लेकाते बागेसा गेपे साहित खन जंगल महल टोठारे आदिवासी को लाई लाक्चार एने सेरेन जा जुग जियात दोहय लगित सेरमाकिया जंगल महल उत्सवे तोराव आगुएआ ओनका गे नेस जाव सेरमा लेका गे सेरमाकिया जंगल महल उत्सव रना कामी होरा दो एतोहब कना जहां दो नोआ पारा पुस चांदो खन एतोहबोआ नोआ पाराब लासाड़े तेगे आदिवासी हड़ को आकवा रू राहा तिरियो बनाम टामाक तुमदा पुथी पोतब सानाम लेकान एनेज सेरेñ गायना हार दल शिकारिया नाचोनिया दा को हमेटा जहां दो गेल गोटांग खन जास्ती स्टॉल को हों सेटर को ताहेना नोआ पाराब लासाड़े आर नोआ पाराब लासाड़े ते समिति दल को नाना हुनार किरिंग आखरिंग जिनिस दो को आगुई गया नोआ पाराब रे पुगे मोर गोटांग दल सेटर को ताहेना जहां दो काराम एनेज पाता एनेज मुंडारी एनेज लेकान सनाम लेकान एनेज के को उदू सदरा उनका के तेहन जंगल महल उत्सव झाड़ग्राम होनत रना इराल गोटांग बनत रे कामी होरा एतहब काना। আমাদের 2013 সাল থেকে শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় জঙ্গল মহল উৎসব আমাদের সাকরাইল ব্লকে আজকে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেছেন আমাদের সভাধিপতি মাননীয়া মাধবী বিশ্বাস মহাশয় এবং সারাদিন ধরে আজকে মোট ৪৫টি দল এই পারফরমেন্স করেছে এবং তাদের মধ্যে আমরা 3টি ইভেন্টে তিনজন করে 9টি দলকে পুরস্কৃত করেছি। আমাদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের এমএলএ সাহেব মাননীয় ডক্টর খগেন্দ্রনাথ মাহাতো মহাশয়, এছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত যারা কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন এবং প্রধান উপপ্রধান প্রত্যেকেই উপস্থিত ছিলেন। খুব সুন্দর মনোজ্ঞ একটি অনুষ্ঠান আজকে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর নোয়া পারাব দো সরকারিন আমলিয়া को जाव शर्मा लेका के को मना बता आगुएआ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় জঙ্গলমহল উৎসব আজ ব্লক ভিত্তিক সাকরাইল ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো রোহিণীতে। এখানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির সাথে যুক্ত বিভিন্ন নৃত্য দল এবং তাদের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের এখানে এই মেলা সম্পূর্ণ হলো এবং সর্বশেষে প্রাইজ বিতরণের মাধ্যমে আমাদের এই অনুষ্ঠান এই বছরের মধ্যে 2021 জঙ্গলমহল উৎসব সাকরাইল ব্লকের এখানে সমাপ্তি। नोआ पाराब रे दो आदिवासी हड़ को आकोआ एनेज सेरेñ तालाते सिरपा को को हमेटा गुए गया आर तेहेñा नोआ पाराब मना बताव कामी होरा रे जहां पोइलो दोसार तेसार ठाव को हमेट लेआ उनको दल को दो सिरपा को एमात कोआ तेहेñा नोआ जंगल महल उत्सव मना बताव टांडी रे गोपी बल्लभपुरिन एमएलए खगेंद्र माहातो सकराइल बनत टीएमसी सभापति कमलकांत रावत लेकान आयमा मानान गंके को शहर सेटर ताहे काना। झाड़ग्राम खन सुमन पंडिता रिपोर्ट ट्राइब टीवी। सांतार सावतारे सेदाय खनगे काराम बोंगा बुरु को मनावा गुएदा और उनका गे तेहेन झाड़ग्राम होनत्रेना जाम्बुनी अतुरे मांडी बाखुल रेन हर को काराम बोंगा बुरु को सापड़ावले ताहेना और ओंडे काराम बोंगा बुरु सावते काराम दोन हको सापड़ावलेदा।